बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर वारिस, हेल्थ केयर विद डॉक्टर वारिस में खुश आमदीद। आज मैंने आपके लिए जो मौजू चुना है वो है हिफाज़ती टीके, यानी प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। इस पे मैं बात करूंगा। लेकिन ये जो टीके लगते हैं बच्चों को, वो कैसे लगते हैं, क्या डोज होते हैं, कहाँ लगते हैं, किस जगह पे लगते हैं, वो वाले तो मैंने तफसील में नहीं जाऊंगा। मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगा कि ये जो टीके लगते हैं वो 10 बीमारियों से बचाते हैं हमें, यानी हमारी नन्ही जानों को बचाते हैं। तो आपको ये टीके ज़रूर लगवाने चाहिए। कौन सी 10 बीमारियां हैं उस पे बारे में बात करने से पहले मैं आपको बताऊं कि ये क्यों ज़रूरी है, क्या है उसमें। इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि ये इम्यूनिटी पैदा करते हैं हमारे जिस्म में, यानी क़ुव्वत मुदाफ़ियत यानी बीमारियों से बचने की क़ुव्वत जिस्म में पैदा करना। इसलिए हम ये टीके बच्चों को लगवाते हैं। ये टीके ज़्यादातर वायरस से बने हुए होते हैं, लाइव वायरस से या डेड जरासीम से या न्यूट्रलाइज टॉक्सिन से बने हुए होते हैं, और ये 10 बीमारियों से बचाते हैं हमें। कौन सी 10 बीमारियों से बचाते हैं? ये ट्यूबरकुलोसिस है, पोलियो है, खुनाक है, डिप्थीरिया है, और मतलब पर्ट्यूसिस है, और मीज़ल्स है, पेचिस है, नमूनिया है, गर्दन टोट बुखार होता है, इस सब को बचाते हैं। तो ये टीके आपको ज़रूर लगवाने चाहिए। और ज़्यादातर क्या है कि कुछ सारे बच्चे के वालिदैन जो हैं इस बात पे इसरार करते हैं कि हमारे बच्चे को कि टीके जब लगते हैं तो बच्चा बहुत रोता है, उसको बुखार आ जाता है, और फिर उसको दूसरा टीका या तीसरा टीका नहीं लगवाते। ये कतई नहीं होना चाहिए। ये वालिदैन को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये न सोचें कि इसको दर्द हो रहा है या बुखार हो रहा है तो हम दूसरा टीका न लगवाएं। और इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, और अगर उस बीमारियों से बच जाएं तो ये दर्द उसके आगे कुछ भी नहीं है। बुखार हो भी जाए तो क्या होगा, एक दिन या 24 घंटे के अंदर ठीक हो जाएगा। तो उसके अगर होगा भी तो आप फिर हेल्थ सेंटर से रुजू करेंगे तो उसको कोई दवाई भी देगा, दवाई कोई पैरासिटामोल वगैरह देगा, या आपको तजवीज़ करेगा कि ये जो है इसको खिलाएं तो बच्चा ठीक हो जाएगा। लेकिन वैसे भी आप नन्ही जानों के लिए, यानी हमारे जो छोटे बच्चे 1 साल से छोटे होते हैं उसके लिए इंजेक्टेबल डोजेज़, यानी इंजेक्शंस के जो दवाई दी जाती है या वैक्सीन दी जाती है वो बहुत अच्छी और मौसर होती है, बजाय इससे कि कोई ड्रॉप्स दें। क्योंकि अगर कोई ड्रॉप्स वगैरह देंगे तो उसके फेफड़े में चले जाएंगे, नाक से चले जाएंगे, कोई उसको मतलब इरिटेशन होगी फेफड़ों में, तो खांसी के चांसेस और बढ़ जाते हैं, और फेफड़े नमूनिया किसी दवाई पिलाने से या पीने से कोई बच्चा रो लिया तो उसको और तकलीफ़ हो जाएगी बजाय फ़ायदे के। तो मतलब एज़ कम्पेयर्ड को मतलब ये नहीं है कि आप कोई ड्रॉप ना दें बच्चों को, ड्रॉप्स भी दे सकते हैं, लेकिन आप कोई इंजेक्टेबल देंगे तो ये और अच्छा होता है। तो अब मैं आपको बताऊं, जैसे कि 10 बीमारियों से बचाव के लिए मैंने बताया, तो उसमें से एक बहुत ही ख़तरनाक और वायरल बीमारी होती है हमारे बच्चों को जो हो जाती है, वो है खसरा यानी मीज़ल्स। उसमें क्या होता है कि जिस्म में पूरे जिस्म पे दाने हो जाते हैं, बुखार हो जाता है, उसको खांसी, आँखों का सूजन हो जाती है, और जो नाक का बहना होता है। इनमें से अगर 2 चीज़ें हो गई किसी को, यानी नाक से कोई मतलब ज़ुकाम नज़ला हो गया, आँखें लाल हो गई, या खांसी हो गई, या बुखार हो गया, या जो जिस्म पे दाने हो गए, इनमें से कोई 2 होंगी तो हम जान लेंगे कि इसको खसरा हो गया है। तो होता क्या है कि कुछ माएँ या कुछ वालिदैन जो है उस बच्चों को जब खसरा होता है तो कोई दवाई नहीं देते। ये बहुत सारा नुकसान करते हैं अपना। ये वायरल है, ये अपना टाइम पीरियड करने के बाद तो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये सोचना कि इसको देखो बुखार हो गया है, कोई दवाई नहीं दी,
تو یہ اس کی کمپلیکیشنز بڑھ جاتی ہیں، اس کے جیسے کہ نمونیا ہو جاتا ہے، اس کے پیچس ڈائریا وغیرہ ہو جاتے ہیں، آنکھوں کی تکلیف ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ اس کو کوئی برین کی بیماریاں میننجائٹس وغیرہ بھی ہو جاتی ہیں۔ یہ سارے مطلب دوائی نہ دینے کی وجہ سے، تو میں تو یوں کہوں گا کہ خسرے والی بیماری جو بچوں کو ہوتی ہے، وہ بیماری میں سے کوئی بچہ مرتا نہیں، یہ زیادہ تر اس کو دوائی نہ دینے کی وجہ سے مر جاتے ہیں بچے۔ تو بچے مریں گے کیوں؟ لیکن جب اس کو نمونیا اور کھانسی زیادہ ہوگی، بخار کی دوائی نہیں دیں گے، تب اتنی ساری شدید تکلیف ہو جاتی ہے بچوں کو، تو وہ بعد میں والدین سوچتے ہیں کہ اب اس کو جو بھی کرنا ہے کر لو، لیکن وہ سیویئر اسٹیج کراس کر چکے ہوتے ہیں، تو اس کے بعد دوائیں بھی کنٹرول نہیں کر پاتی۔ تو یہ جو خسرہ ہے یہ خود کوئی اتنا لاحق ملحق مرض نہیں ہے جتنی والدین کو اس کی دوائی نہ دینا، اس کو اللہ کے رحم کرم کے چھوڑ دینا۔ ویسے بھی اللہ تو رحم کرتا ہی ہے، لیکن آپ اس کو دوائی جیسے ہی بچہ پہلے دن سے بیمار ہو تو اس کو دوائی ضرور دلائیں۔ کچھ والدین جب اپنے بچوں کو دوائی دیتے بھی ہیں ہمارے کہنے پہ، تو اس دوائی کیونکہ ایک یا دو دن شروع کرنے سے اس کا بخار تو نہیں اترتا، کھانسی بھی کم نہیں ہوتی، تو دوسرے پڑوس والے بھی آ کے اس کو کہتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ اس کو آپ نے دوائی دی اور بخار بھی نہیں اترا، یہ ایک ہمارے سندھی میں کہتے ہیں کہ یہ مائی سگوری ہے، اور یہ دیکھو چڑ گئی ہے اور یہ اس کو نقصان کر دیا ہے، لیکن یہ اس طرح نہیں ہے۔ تو وہ اپنا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے وہ پورا کرے گی، اور تب تک وہ آپ کو اینٹی بائیوٹک کا کورس، کسی اچھی سی اینٹی بائیوٹک کا کورس ہو سکے تو کوئی انجیکٹیبل، ویسے تو ڈاکٹر جو تجویز کرے گا وہ آپ دیں، تو اس کے ساتھ اس کا بچہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جب اس کا 3 یا 4 دن کا دورانیہ پورا ہوتا ہے، وائرل پیریڈ ہوتا ہے، وہ ٹھیک ہوتا ہے، تو اب بچے بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو آپ اس طرح میں نے پھر آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ یہ جو بہت سارے حفاظتی ٹیکے جو کو بالکل فری آف کاسٹ لگتے ہیں، سرکاری اسپتالوں میں لگتے ہیں، کسی بھی قریبی سینٹر سے آپ جا کے ضرور لگوائیں، تو آپ اپنے بچوں کو جیسے مختلف بیماریوں، جو 10 بیماریاں بہت موت مار بیماریاں ہوتی ہیں بچوں کے لیے، ان سے مفت میں مطلب آپ بچا سکتے ہیں۔ اگر اب تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن دبائیں، اور تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔